علي سيدنا عبد الرحمن بن محمد سقاف سيدنا أبو يزيد تيفور بن عيسى بن سيدنا الإمام القطب الحبيب محمد بن طاهر الحداد الحبيب حسين بن محمد الحداد الحبيب علي بن محمد الحداد ثم إلى روح سيد الهول الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس ووصولهم وفروعهم ثم إلى روح الإمام القطب الحبيب أبو بكر بن محمد سقاف ثم إلى روح كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر الإدريس وحجي عبد القادر ثم إلى روح خصوصا وإيمن بن يونا وتقمن بن نويو وسولارسي بن نويو ثم إلى روح نويو بن فلان وسكت بنت فلان وكتمي بنت جميل وكتيجة بنت جميل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة له كن فيكن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون التقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده ونتوب إليه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبال الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك ونحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وتجاوز عن سيئاتهم وانقلهم من الهدى إلى جنة الخلود واجعلهم مع المقربين الشهود. اللهم ومثل ذلك واضعف ذلك إلى أرواح والدينا العالمين. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الواضح برهان المبسوط في الوجود كرم وإحسان. تعالى مجده وعظم شانه خلق الحلق لحكمة وتوى عليها علما وبعثه وعلى آله. تجل الحق في عالم قدسه الواسع تجلي القضاء بانتشار فضله في القريب والشاشع. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فجد هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نقرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان وثبت بها في الصدور من الإيمان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم في شفاعة هذا النبي شافي ويتروحين بروح ذلك النعيم. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل بما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله هذا العالم فيوض الفضل وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. ذرة مكنونة وجوهرة مسنونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج
وبالزهور إسرابها جسرات والعيون متساوفة إلى بروزه اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على بالترهيب ومطار الجعد الإلهي على أهل الوجود بتشييد عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
سعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي جنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواري خير مكان يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وصلاة الله تكشى أشرف الرسل محمد والسلام المستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم أسرة تبلد ذلك لشرف عند الله عيد القدرة ومع بروزه لهذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وصل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد توصف صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsudi bil wujudi karamu wal ihsanu wa asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lahu syahadatan tu'ribu bihal lisan amma tadamannahul janan mina tasdiki biha wal ij'an amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tasabanna alladzi qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurja'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa bi mauti wa idzah. Sadaqallahul azim. Yang pertama-tama yang saya hormati sahibul bait keluarga besar Bang Sukron beserta keluarga besarnya insyaallah di nama Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama saya hormati sahibul hajat abang kami Mas Widodo beserta keluarga besarnya. Juga sama-sama saya hormati Pengasis Dewan Majelis Tawasul Kerajaan Kota, di antaranya Bang Arbi, Bapak Imam, Bang Masda, dan para teman-teman yang lainnya. Mohon maaf apabila tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kami kepada beliau semua. Wabil khusus yang sama-sama kita cintai, yang kita hormati, guru kita Mukarram wa Mukhtaram Al-Habibuna Al-Habib Husain bin Abdurrahman bin Syekh Bakar
ma ja'alallahu biqauli wa fi'lihi. Amin. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiah, kabul hajatnya dunia wal akhirah, ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan para hadirin jamaah Majlis Tawasul yang insyaallah dimana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju majlis yang mulia ini, majlis Nabi Muhammad SAW, dalam rangka yang pertama 40 hari wafatnya ayahanda kami, ayahanda teman kami, orang tua teman kami, orang tua kita semua, Bapak Boimin bin Noyo, yang mana mau hari 40 hari wafatnya beliau. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosanya. Allah maafkan kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya. Insyaallah kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, dan keluarganya insyaallah yang tinggalkan diberi kesabaran, diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga kita semua yang telah pulang ke rahmatullah wafatkan oleh husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah kita membaca daripada surat Yasin, tahlil, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi syarrafa al-qulub bidhikrihil maqamil mahmud wa liwa'il ma'qud wa syafa'atil udhma yawmas suhud maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang Al-Bakir muliakan, teruntuk sahibul bait Bang Sukron, semoga Allah berikan beliau panjang umur, sehat wal afiah, fi khairin wa lutuf wal afiah, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula sahibul hajat Bang Widodo, ya. Insya-Allah apa yang dihajatkan beliau untuk ayahnya tercinta, ya, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula para asatid terkhusus Ustaz Bang Ustaz Herman, Ustaz Aai dan Ustaz Arbi. Insyaallah atallahu umrakum wa wasa'a rizqakum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah, ala husnil khatimah, ala husnil khatimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Tidak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di majelis yang mulia ini disebutkan nama beliau. Kemudian acara seperti ini kita peringati, di dalamnya adalah kemangkatannya ayah beliau. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita niatkan di majelis ini semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, ada ibrah, ada pelajaran yang kita bisa petik di dalam acara ini. Pertama, dzikrul maut, mengingat kematian. Ya. Tidak lama kita akan menyusul para pendahulu kita. Ya. Kita tidak tahu kematian datang kapanpun, ya. Waktu kita tidak bisa tebak, ya. Sebagaimana salafun saleh mengatakan, kalau kita hidup di dunia, dunia itu kata ulama asal katanya dunia dari asal kata fiil dana yadnu. Dana yadnu itu maksudnya singkat artinya, ya. Kalau kita hidup di dunia ini cuma singkat. Kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, kal'abur, seperti kita lewat jalan dari ujung ke ujung, cuma itu saja. Cepat, singkat, padat, ya. Cepat kita menyusul para pendahulu kita. Tapi, ya, tentu kita harus memiliki bekal untuk kematian tersebut. Ya, kata Sayyidina Utsman bin Affan di dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan, ya,
Sayyidina Utsman berkata, man dakhalal kubur bila zat, barang siapa yang masuk kubur tanpa perbekalan, kama yarkabul bahar bila safinah, sebagaimana dia melewati lautan tanpa perahu. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, pasti akan tenggelam, pasti akan mati. Begitu juga orang kalau udah masuk kubur tanpa perbekalan, naudzubillah, maka akan terus di dalam siksa. Ya, insya Allah perkumpulan seperti ini kita diberikan oleh Allah. Setelah kematian kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dzikrul maut. Ini dzikrul maut, mengingat kematian ini termasuk adat salafun saleh, termasuk adat sepak terjang salaf kita. Ya. Bahkan setiap harinya mereka itu tidak lepas di dalam waktunya mengingat kematian, sebagaimana yang dikisahkan Al-Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i, ulama arba' madzahib, ya. Imam Syafi'i itu ketika umur 40 tahun, ya, soro yamsi alal asa, dia itu kalau berjalan menggunakan tokat. Ketika ditanya, kenapa antum masih 40 tahun, masih seger buger, kenapa pakai tongkat? Imam Syafi'i mengatakan, agar supaya aku mengingat aku di sini di dunia ini hanya musafir, hanya sebentar, ya, hanya musafir, cuma berjalan sebentar. Ujungnya nanti apa? Kematian. Ya, begitu juga disebutkan di dalam kitab-kitab, ada namanya Rabi' al-Khaythum, Al-Imam Rabi' al-Khaythum. Imam Rabi' al-Khaythum ini wali min awliyaillah, orang soleh. Ya. Ketika dia datang rasa malas di dalam ibadah, Rabi' bin Khaythum langsung keluar rumah. Dia memang sudah menggali kuburan dia sendiri, ya, digali kuburannya, kemudian dia masuk di dalam kuburannya, kemudian dia bertafakur di dalam alam barzah, ya, bertafakur, ya. Akhirnya beliau mentafakuri ayat Gala rabbirji'uni la'alli a'malus salihah. Beliau tafakuri terus ulang ayat-ayat itu yang artinya, ya Rob, orang kalau udah nanti di yaumil kiamah mereka teriak-teriak, ya Rob, kembalikan aku walaupun 1 detik di dunia, ana mau beramal soleh. Beliau tafakuri terus itu ayat, baru beliau memukul dirinya sendiri seraya berkata, Qadir taja'naka, sungguh telah engkau kembali di dalam dunia. Ayo, jangan malas lagi, bangkit lagi semangat di dalam ibadah. Itu kisah-kisah salafun saleh ketika lagi malas. Nah, makanya Al-Imam Haddad mengatakan obat yang ampuh di dalam melawan hawa nafsu ketika kita malas beribadah adalah salah satunya dzikrul maut, mengingat kematian. Karena itu adat salafun saleh, tidak pernah lepas di dalam mengingat kematian. Pernah dikisahkan, ya, Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah lewat di salah satu perkuburan. Beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum, antum aslafuna wa insyaallah ana lahikun, kalian pendahulu kami dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Akhirnya beliau tawakuf, diam di perkuburan tersebut seraya berkata ke ahli pekuburan semua, ya ahlal kubur, al azwaj qad nukihat, istri-istri kalian sudah nikah sekarang. Wal amwal qad kusimat, harta-harta kalian sudah dibagi sekarang. Wad diyar qad sukinat, rumah-rumah kalian sudah ditinggali semua. Hada khobar indana ma khobar indakum, ini khobar dari kami penduduk dunia, bagaimana khobar dari ahlul barzah. Beliau nunggu sebentar sambil memalingkan wajahnya ke para sahabat seraya berkata, seandainya
ahlul kubur ini berkata, maka pasti dia akan mengatakan al-afdalu wajadtu khairuz zat at-taqwa. Mereka ahlul kubur ini pasti akan mengatakan paling afdolnya ya perbekalan kita adalah takwa ya. Takwa, sering kita dengar takwa, akan tapi kita terkadang tidak terlalu memahami. Makanya di sini Al-Imam Ali bin Abi Thalib juga menerangkan at-taqwa itu apa di dalam kitab Manhajus Sawi. Beliau mengatakan at-taqwa itu adalah al-khauf bil jalil, takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal amal bitanzil, kemudian dia beramal dengan apa yang diturunkan, diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh lisan Rasulullah SAW, diamalkan. Paham ya? Kemudian al-qanaah bil qalil, dia pasrah dengan apa yang telah dibagikan oleh Allah. Rizki yang dibagikan udah qanaah saja, cukup, merasa cukup. Kemudian yang keempat al-isti'dad liyaumir rahil, dia bersiap-siap untuk perbekalan dia kelak ketika kematian. 4 ini. Pertama tadi apa? Al-khauf bil jalil, takut sama Allah. Paham? Fisirri wal a'lan, kata Imam Haddad, takut kepada Allah itu ketika di halayak ramai, juga ketika sendiri. Paham? Ketika kadang kebalik, orang ketika halayak ramai kayak Masya Allah khusyuk ya. Tapi ketika sendiri, pintu dikunci, udah. Paham ya? Kayak nggak ada Tuhan, kata sama Ustaz Al-Habib Abdurrahman bin Fakih. Udah lupa kita sama Allah. Paham ya? Al-Fakir bukan hitop ke antum juga, Al-Fakir hitop ke sendiri ya. Kemudian al-khauf, pertama tadi takut ke Allah. Kedua tadi al-amal bil tanzil, kita harus beramal ya. Memang kita di dunia ini, memang kita hitopnya itu taklif Mas ya. Harus kita dipaksa untuk beramal, harus sholat. Paham ya? Kata Imam Kutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Dos yang ngarang Tadhkirun Nas, kitab Tadhkirun Nas, termasuk temannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi Simtud Durar. Beliau menukil di dalam kitabnya Ad-dunya darut taklif wa darul amal. Dunia itu tempat taklif, kita harus beramal di sana dunia. Paham ya? Wal barzah, ketika di kuburan itu darul amal bila taklif, tempatnya beramal tanpa paksaan. Ente mau beramal, ente mau enggak, terserah. Ketika di alam barzah, ketika di kuburan. Kemudian ketika di akhirat, al-akhirah darul jaza bila taklif wala amal. Tapi di akhirat itu darul jaza, tempat pembalasan saja. Paham ya? Ente kalau ahli surga bahkan dibalas sama Allah, nikmat terus, tanpa amal, tanpa taklif, tanpa pemaksaan di dalam beramal. Tapi kita ini masih di dunia, harus kita beramal, jangan dibolak-balikkan. Paham ya? Nah, udah Ustadz, kita beramal tapi kadang males Ustadz. Paham ya? Banyak khoyalnya Ustadz, kadang pengen tobat tapi nggak bisa Ustaz, resepnya gimana? Ada umniyah. Ini adalah apa? Umniyah itu berangan-angan semata. Paham ya? Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam kitab hikamnya mengatakan ar-roja huwa ma yuqarrinul amal wa illa fahuwa umniyah, kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Ponem. Beliau mengatakan ar-roja, orang yang berharap kepada Allah, orang yang berharap dengan rahmatnya Allah ya. Yuqarinul amal, harus dibarengi dengan amal ya. Ente mau surga ya harus beramal dapetin surga. Nggak ada yang instan, nggak ada yang mie instan. Hatta namanya mie instan harus dibuat dengan cara direbus, nggak ada yang instan. Apalagi hubungan akhirat, ini sekelas dunia saja nggak ada yang instan. Nah itu kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan kalau antum berharap surga, berharap rahmatnya Allah, pengampunan Allah ya, ingin diangkat derajatnya sebagaimana para aulia, fahuwa
Yugarrinuhul amal, harus dibarengi dengan amal. Wa illa, kalau tidak hanya berharap saja, sungguh surga, dapat surga, tapi nggak pernah musolat umpamanya, wa iyadzubillah, ya, males di dalam ibadah, pengen surga, bahwa umniyah, maka ini hanya berangan-angan, tamanni. Kalau di dalam nahwu itu tamanni itu berharap tapi tidak kesampaian. Nah, umniyah di sini, tamanni di sini itu perlakuan setan, udah punya itu, tipu muslihat. Banyak dari kita pengen sholat duha, ya, kapan bisa istiqomah sholat duha, tapi pengennya saja, ya, insya Allah kasih taufik kepada anak biar sholat duha, tapi ditunda-tunda terus. Ada umniyah. Ketika antum berada seperti kondisi seperti tersebut, umniyah udah bertamani antum di posisi sedang di dalam tipu muslihatnya setan, wa iyadzubillah. Makanya kita diberikan akal, ya, itu bisa memilih mana baik, mana benar. Nah, itu fahwal umniyah. Seakan-akan kata ulama, kalau orang ingin rahmatnya Allah tanpa beramal, itu seperti dia pengen panen tapi nggak menaburkan benih, ya. Pengen panen nih, pengen apel, tapi nggak pernah naburin benih apel, ya. Yang ada khoyal saja, nah, gitu, ya. Itu dzikrul maut. Yang pertama tadi khauf, kedua al-amal bitan tanzil. Makanya harus beramal, jangan ditunda-tunda. Kata Imam Haddad, al-bidar qoblal fawat. Ayo segera sebelum semua sirna. Innama anta urdatul afat, sungguhnya kalian itu sasaran kematian. Paham ya? Tinggal dilepas saja busur panahnya. Nah, tunggu waktu. Terus yang ketiga tadi apa? Ketiga, qanaah bil ghalil, harus terima dengan pembagian Allah walaupun itu sedikit. Paham ya? Qanaah itu, kalau orang sudah mendapati sifat qanaah, itu seakan-akan dia menjadi raja walaupun dia hakikatnya miskin, ya? Itu orang beriman, ya, walaupun dia miskin tapi ada sifat qanaah, dia merasa kaya. Sebagaimana Imam Syafi'i di dalam syairnya mengatakan, ra'aitul qanaah saktu bil urwatil wuthqa, maka kemudian aku pegang sifat ini dengan benar-benar aku amalkan, aku pegang. Fasirtu goniyan bila darohin, kemudian aku menjadi kaya tanpa uang. Amurru ala nasi sibhal mulki, kemudian aku berjalan di atas manusia seperti umpama raja, padahal nggak ada uangnya. Masya Allah, itu qanaah itu penting. Qanaah bil qalil, yang sedikit saja syukuri. Walaupun sedikit, lihat yang beri itu siapa. Nah, itu obatnya qanaah itu kayak gitu. Kalau mau antum qanaah, lihat siapa yang beri, dan yakini segala sesuatu yang datang kepada kita itu yang atur adalah Allah. Itu datang nanti diberikan rezeki, sifat qanaah. Yang terakhir, al-isti'dad biyaumir rohil, dia bersiap-siap untuk apa? Untuk perbekalan kelak di yaumil akhir. Banyak-banyak bekal sebelum datang kematian. Ya? Itu termasuk tadi dzikrul maut, mengingat kematian. Insyaallah ini saja sedikit, ya. Soalnya kalau banyak-banyak, ya, timbul malal, timbul bosan, ya. Dan malal ini datangnya dari setan. Bosan ini datang dari setan. Kalau pembahasan ilmu terlalu banyak, akhirnya bosan. Ilmu sesuatu yang mulia, ya. Kita dengar bosan, nah ini nanti bermasalah di hati kita, ya. Makanya kalau majelis udah sedikit saja, insyaallah diamalkan. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senjata kepada guru kita Al-Habibuna Al-Habib Husain bin Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar yang telah menyampaikan ilmunya untuk kita semuanya. Yang 4 tadi insyaallah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak amal kita.
berjalan Allah Subhanahu wa taala dan qanaah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang lahir perbekalan kita menghadapi kematian. Mudah-mudahan 4 ini menjadikan kita semua ilmu yang manfaat pulang kita membawa berkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menambah kecintaan kita pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sahibul Bait Bang Supron beserta keluarganya yang telah menerima kami semua di tempat ini, dan juga khususnya guru kami Al-Habibuna Al-Habib Husain bin Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar yang telah meluangkan waktunya untuk kami semuanya. Mudah-mudahan beliau kita doain lagi semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah kabul hajatnya dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Juga kita khusus Fatihah sekali lagi untuk almarhum Bapak Boimin bin Noto yang malam hari 40 hari bin Noyo 40 hari wafatnya beliau. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan keluarganya khususnya Bang Widodo semua diberi kesabaran, diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likul tin salihah wa ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.